borok menangchini saroni met bo phaine hinise prochar khaije obai khlaipu ke ba haipen borok phaya oni me sar ara BJP party ko phaya ara joining program dai to hinya bo BJP dekhai aba ki nokol kok sar to oban bagani sabo om hai nokol mo bond khaide boni bagai ara kharcha kharnai jara thai gina hek jara je o tipra mo thawa thokok nai thokok kelang nai aba borok BJP thangle tong thaija kare ab borok simis thang paki ke thangya je tikiliya dofane hamkle jaimiya bono bono dus khainai bono haimya sanai bono ojo ja haimya jatiyo mane bekirang tonai bo hai borok no BJP thang paki ke thangya moharas ni pati tabok bo moharas na sa sarati tang borok tabo tang borok no bising tongai sini media friends rock tini ur jaga phai sok phai ma bagai angke tini sini ur jaga go sini Tilamura amcayo solo mandai pulinpurni area South Hodrai BC ni andaro tabok khobjak jengur jaga sini o koklam pandao tini phaisok phaika sini MDC sir Ganesh sini mandai pulinpurni khoroksa observer angke te sini Chandrodoi sar but phaisok phaijak te bad baki ani dol rok baya rok joto tongbayo khoroksa ke tibu mungsalia tini ni jeng tak no press media nungmani kokha hai যে মিয়াফ্র চিনি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নীতি কাইসা জনসভা চিনি আর জায়গা যে সাজাখা যে মান্দাই পুলিনপুর এরিয়ানি যে চিনি ত্রিপুরা মথানি আর জায়গা সালেন্ডার রিমানি ফিয়া কিন্তু বরনি বুমুং মেনশন খাইজাগলিয়া যে বরক কয়েকজন সালেন্ডার রিমানি আসক ফ্যামিলি আসক বুটার হিনি কাইসা সেলে খানাগা কিন্তু जों যে নাইমানি যে নুগমানি চিনি ও আমচাই এরিয়া বিসিङाव খবজাক মাসাফান जों নুগিয়া সালেন্ডার রিনাই ओंखाय जों abo borok biangtui nahari borok abo haike saka abo sini wansung mungo phaya tar mane जों abono जों fake no hinsinai je borok ni kaisa jonosoba angkha angai mano no problem kuno aro jaga issue kurui thia sini tripura mo thani ar jaga thangai join khaika abono जों condemn khayo aba जों abo sotia abo haike जों saklai jao ओंखाय abo ani kok asungno ang porni as a block president angai sarno जों tini observer no जों report mani ingka tabok जों sarni khukti no जों aboni goknbo khanang bisi sar tini tamni bagai oro phaika sagari lena hambai ang khoroksa joton porichor liya joton sini laija main khaye miya mandai pulinpur ni under hatai kotor aro khumpui academy o jaga kaisa miya BJP ni tabuk je kaisa joining program hni khanawoi aro joining program phaika Tripura ni CM Dr. Manik Saha tai BJP ni sabhapati Rajiv Bhattacharya tai chini boromona মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা তাই ওরা তাই কিছু জনজাতি মোর্চা নিয়ে চিনি বিপিন দেববর্মা বরকনো ফাই কয়েকজন লোকখা जों जे नं प्रेसनि बिसिं फैदों नुकमानि मिडियानि बिसिं फैदों नुकमानि आंखे बेलायखे आबो तामनि छारे लासिमा हायजों जागो अरो जे जॉइनिंग प्रोग्राम हमनि अनुमान बरक जे साका 181 बुता फैमिली 181 फैमिली 495 बुता आरो जॉइनिंग खायका हमनि ओ जे खुमपुई माटो so borok kono mote bo sagya tai se dului sikon sake naharjak abo oddek mane খুব জোরে 300 200 250 হইতে 300 abon bishi borok laiya nge juri joining program o juri 500 juri ngi tong hangke a borok o je oro je chini manik sahana pona hande rajipod bipin hande borok joto se joining re maklayo tai borok borni phaire phaini ba borok bo joining re khata BJP o haichible obon bage ang san muchung mane ang abon bage sawo খবরদার নকল হইতে সাবধান হ্যাঁ আগে বসাও নকল হইতে সাবধান হিমত যদি তংহাংকে নং যদি নি আসক না জনজাতি মোর্চা হেকে BJP যদি আসে না শক্তিনি তংহাংকাই ইলেকশন খালি ফোন কমলে ভিলেজ কমিটি ইলেকশন খালি ফোন কমলে খোদা খালাইরে গিয়া অবনি বাগে আং সাবো বারবার আং বকতেছ অবাই নকল খালাই সালবসে খালাইমান নাই আং खोना कर চারটা কনস্টিটিউশন বরক তো বই o jaga a borona boro sinena tu joining khayo locally khoroksa phunuk de
local na khoroksa phuluk di local na khoroksa pon krai जों खबर लाबाय खेबले तिनि आरो फाय आं नायफै माने खबर लाबाय क्या लोकल खरकसा पन करे जारा बीजेपी खाइ दंनाय रक बरक सुरचे चाजें नै थांया बरनि तु बंगा yang mongya bakang rok नै दा मंगन बेबां थुम मानदा yang तागार दला रक थुमै चिकन जों मम तमने सकनो साइते कन्स्टिट्युन्सी जे बरक सक बीजेपी वा ताइ बाकी करै अमन बागै आं साननाय माने अमहाय नकल खाइ मामां मालिसना न चिकन प्रग्राम रक मुख्यमंत्री हाय त्रिपुरानि खाइसा आसो कतरमा पार्टी बीजेपी पार्टी नि बंनि सभापति फाइ खालामसे उसक वाना मा सिंसा अमहायकलाय कुनो दिना त्रिपुरा सरकार बखा गलिरि मानिया जों नायबानो ताबक वचिनि बुबागाराना हामजाक दङ बुबागारानि बिसिंथाय त्रिपुरा मथाव खालायनो बागै केबो फाइ निङे जों चिकन बररक न आरो जतन सामलगै दंमोन कुनो मुंसानाया खोनाका आरो चिनि बररक न कासु ब जागा खरकसा कासु जामा करे कुनो बर केबो खालसिमन कासु मा बकरै बाहाय गासो के नकल खाइ छाइ दङ खोबा अब फल्स कक सामान आबन बगै नां साजिया बनि बागै जों अमहाय फेक जइनिं न आकाय ख्याबो ताबो हननाय बर पाल्टा खायुका हाय खायुका हननाय आकाय ख्या ओंयानो ओंगो हनि सागन नबो मा साता नों कुनो दोस करै अननाय खामे करै कुनो करै जों हामे बारि दङ बबो अबसि मा साने जइनिं प्रग्राम करै बा मा सानाय त जों तां सायांनाय बा अबनि बागै आं सामने अमहाय जुदि थकगै नकल खालायै माने जइनिं खायका उरब खायका बखा सबायनो नायमान सेब्ला आं तिनि नरक मीडिया नि बिसिन कना खबरदार चिनि त्रिपुरा सरक केबो बखा बाइया ताबक बबागारा नासिगै जों जता आंचलिक चिनि त्रिपुरा मथा खायदों जतन त्रिपुरा मथा होन तंनाय खरकसा बुतबे आं साधारण तर बिसिं हाबि खोजनाय करै केबो करै थांया साइजे मैया एकमात्र आरो तामु प्रचार खायका आं खोना माने अनिमेश नाखि फाइनाय चिनि जे त्रिपुरा मथान चिनि मन्त्री बर मोनां चिनि सार अनिमेश ब फाइनाय हिनैसे प्रचार खाइजे अबाय खलायपो फेबा हाइपेन बरक फाइया अनिमेश सार आरो बीजेपी पार्टी फाइ आरो जइनिं प्रग्राम नाय दं हिङा ब बीजेपी देखाय आबा कि नकल कक सार दं अबन बागैनि साबो अमहाय नकल न बन्द खाइदे बनि बागै आरो खरचा खरनै जारा रुथाय गोनां हाके जारा जे ओ त्रिपुरा मथाव थकगै कलांनाय अब बरक बीजेपी थांले तंथाय जाकरे अब बरक सिमस थां बाकी केबो थांया जे टिकिलिया दफाने हामकलायनाय मिया बन दोस खायनाय बन हामिया सानाय बन हामिया जातीय माने बे किरन तंनाय बहाय बरकनो बीजेपी थां बाकी केबो थांया महाराष्ट्रनि पार्टी ताबकबो महाराष्ट्र ना सारा त्रिपुरा बरक ताबो तंग बरकनो बिसिं तंनाय जों जागाव केबो जइनिं खाया हाथाय कतने बरक असक अबुस करे बेबाक काहाम ताबक बर खरकसपन लरिया अरन जे प्रोग्राम जेते जइनिं प्रोग्राम खाबा एकदम फल्स और जगह कुनो जइनिं प्रोग्राम करे बुइनायनो बरन तो खरकसा बीजेपी ओ खलायने र 10 बार 15 बार जइनिं मा खायो अब बुमतै पातां साइमिया अब बरक लासिमि सिसबले आंगर खनाका बरन सामाने बरक फाइ क्यांके अरन जार जे बीजेपी खाइ दंना बरन बने दि खाना माने बरक फाइ क्यांके न मिटिंग बरन जइनिं मा खाइ कयबार जइनिं न बहन अरन बीजेपी पन्ते कगियाबले खनाका कय बार बरक वाइस जइनिं खाइ कयबार जइनिं न बरक कगिया ताम खाइका और साइमन गां किसु संकक बरन ओ काट बीपीएल खाइनानि ओ काट दनानि बागै ओ माके बरक नि काट मै फन तंग ओ बरक फाइया माया फन तंथ फाइलियाबले अबन बागन छवा आं जत त्रिपुरा सरक न जत त्रिपुरा सर अबन कयो महाराष्ट्र आसे महाराष्ट्र जे वान सुमन साइ तमं बिनि बिसिंतनि जों त्रिपुरा सर सलिचन मानाय थांजाकनाय आबन सर तै कुनो वाना जाकनाय करे महाराष्ट्र न टारगेट खाय महाराष्ट्र वान जों मासननाय इसकना चिनि जे अमहाय 2 नम्बर खलाय जे अमहाय के बखा सबाय नेमेर न त्रिपुरा सर तै एलाट मा तंनाय जों अ जागा बखा बाय मा तंनाय हामबाय।